우리는 지금 우크라이나로 향합니다. 20년 전의 그를 다시 만나기 위해서입니다. 러시아로부터 독립한 우크라이나 독립 당시 그는 장밋빛 미래를 전망했습니다. Наша держава Україна, і ви в цьому вже могли переконатися, подорожуючи, оскільки має понад 50 мільйонів населення. Вона знаходиться 그의 예측이 틀렸던 것일까? важливих історичних 20년이 지난 지금 우크라이나는 혁명과 전쟁의 와중에 있습니다. 일원으로서 그는 지금 어디서 무엇을 하고 있을까? 그를 찾아 나섰습니다. 키예프에서 우리를 처음 맞은 것은 대규모의 시위대. Слава нації! Україна! 최근 우크라이나와 갈등을 빚고 있는 러시아를 규탄하기 위해 주말을 맞아 전국 각지에서 사람들이 모인 겁니다. Більшість українців зараз готові воювати проти загарбників росіян. Тобто це наша земля, Донбас наша земля, Крим наша земля, і ми нашу землю просто так нікому не віддамо, а тим більше росіянам. 시내 소피아 광장에서는 민족을 대표하는 장군상을 둘러싸고 사람들의 함성이 커져갔으며 우크라이나 옛 영화의 상징 골든 게이트에서도 역시 퍼포먼스가 있었습니다. 외교부에는 EU 깃발이 러시아와의 결별을 알리고 있었고 우크라이나는 유사 이래 그 어느 때보다 민족주의 열풍에 휩싸여 있었습니다. Ему очень не повезет. Вся Украина подымется, Киев весь подымется, и мы не пустим сюда танк с Путиным. Куда бы она дальше не пошла, мы будем сражаться. Если надо, будем умирать все на свою землю. Украина будет независимым государством, и каждый из нас сделает все для этого. Кто физическим трудом, кто воюя там в руках с оружием, кто вот давая вот это вот интервью и говоря о том, о чем думают жители, простые жители Украины. 도시는 20년 전과는 달리 많이 달라져 있었습니다. 시내 곳곳은 혁명과 조국이란 말로 가득했고 평일에도 국기가 개양되었으며 이제 도시의 풍경은 노랑과 파랑, 국기의 색깔로 물들어 있었습니다. 90년대 초 냉전 종식의 와중에서도 살아남았던 키예프 레닌 동상의 자리엔 우크라이나 국기만이 나부꼈고 최고 민족 시인으로 추앙받는 쉐브첸코의 동상은 여전히 예나 지금이나 건재했습니다. 도시의 심장, 독립광장은 어떻게 변했을까? 19년 전 소련을 위해 싸운 군인들을 돕자던 모금 장소에는 이제 러시아에 대항하는 민병대 군자금을 마련하고 있었습니다. Тому що багато хто з нами сфотографується і нам не дозволяють виходити в формі, щоб нас бачити. На лікування поранених бійців, на саму амуніцію, тому що частину амуніції нам самим приходиться скупляти за свої гроші. 마이단이라고도 불리는 이곳 독립광장. 역사의 굴곡마다 사람들은 광장으로 모였고 두 번의 혁명을 거치면서 마이단은 우크라이나의 성지가 되었습니다. 어느덧 이곳은 더 나은 세상을 바라는 사람들의 염원을 담고 있었습니다. 월요일 키예프에는 비가 내렸습니다. 본격적으로 그를 찾아 나섰습니다. 맨 먼저 그가 일하던 신문사를 찾아갔습니다. 그를 아는 사람이 있을까? Вот, Михаил Михайлович, видите? 우리의 주인공을 찾은 것 같습니다. Сколько лет прошло. Да. Да. А 28 октября уже будет 24 года, как газета начала существовать. Он хороший руководитель, он требовательный человек был очень, хотя сам по себе он по характеру мягкий. Ну, скажем так, он до мозга костей журналист. 냉전이 끝나갈 무렵 새로운 신문을 만들고자 했던 이곳에서 그는 어떤 기사를 쓰고 또 어떤 꿈을 꾸었을까? 그는 이 신문의 초대 편집장이었습니다. 우크라이나의 각계각층의 사람들과 교류하며
새로운 시대, 새로운 신문을 만들고자 했습니다. Работаете здесь? Нет. А где? Но он перешел работать в Украинское информационное агентство. 그를 찾아 다시 우크라이나 뉴스기관으로 발길을 돌렸습니다. 과연 그가 있을까? 마침내 그를 만났습니다. 그는 우리를 알아보지 못했습니다. 준비해간 DVD를 그에게 건네주었습니다. 영상을 보니 젊은 날의 자기 자신입니다. Я сначала не вспомнил интервью, но когда мне показали кадры, прислали, я 20 лет тому назад журналист украинский, я свыше 40 лет в журналистике, но это почти 20 лет прошло с тех пор, как мы... 어느 시골 농부의 아들로 태어나 소비에트 연방 시절, 학창 시절을 보냈고 냉전의 종식, 우크라이나의 독립, 그리고 오렌지 혁명에 이르기까지 그는 언론인으로 살았습니다. Которые прошли с того времени, когда я давал уважаемому корейскому каналу телевизионному интервью, очень многое изменилось и в мире, и прежде всего в нашей стране, в Украине. Крым, полуостров, законная территория Украины, был аннексирован Россией. И после этого, увы, агрессор не остановился, и началась война на востоке України, і вона продовжується. Наша держава, Україна, і ви в цьому вже могли переконатися, подорожуючи, оскільки має понад 50 мільйонів населення, вона знаходиться на перехресті дуже важливих історичних. 그렇다면 과거 당신의 인터뷰는 결국 틀린 것이 아니냐며 그에게 질문을 던졌습니다. И Украина входила в мир, и у нас было очень много оптимизма, надежд, уверенности, что все осуществится. То есть лучшие интеллектуальные силы на нашей стороне. Ну и я думаю, что без оптимизма, без веры, без надежды, конечно, нет смысла нам, как говорится, строить свои планы. 그와 함께 마이단을 찾았습니다. 그가 발걸음을 멈춥니다. 광장에는 우크라이나 국가가 울려 퍼지고 있었습니다. 그도 자연스레 국가를 따라 부르고 있었습니다. И ушел домой после того, как исполнен был гимн, и думал, что все будет спокойно. А утром прокинулся, включил интернет и увидел, что здесь состоялось кровавое побоище. Поэтому эта площадь уже обогрена кровью наших лучших людей. Но это не зря пролитая кровь. Это святое, повторяю, место для всей України. І слово «Майдан», і слово «незалежність» українське війшло вже у світову історію. 그가 꽃을 들고 어디론가 향합니다. 노 언론인의 발걸음이 무거워집니다. 그날의 희생자들을 따라 친구를 만나러 왔습니다. 잊을 수 없는 그날의 기억과 함께하지 못한 평생 마음의 짐. Напряжение и той картины, которую он видел. Здесь был ад, и гибли люди. Десятки людей, около 90 людей здесь погибло. И его сердце не выдержало, и он умер. Это мой был личный знакомый. Поэтому у нас альтернативы нет. Потому что мы украинцы, мы в Украине живем и будем жить
Не мы уйдем в эту землю, будут наши дети и внуки, и жизнь будет продолжаться. Украина никуда не исчезнет из карты земли. 그는 오랫동안 그렇게 서 있었습니다. 우리는 아직도 교전 중이라는 우크라이나 동부 지역에 가보기로 했습니다. И Харьковской области. Где-то до сюда. Вот. А дальше уже зона, где происходит столкновение, где происходит вооруженное столкновение, несмотря на перемирие. Там очень трудно сказать, может ли кто-то обеспечить безопасность. 동부에는 정부군이 수복한 지 얼마 안 된 곳이 많았습니다. 그중 동부 요정의 첫 목적지는 슬라반스크였습니다. 얼마 전까지 정부군과 반군 사이의 전투가 치열했던 이곳은 그야말로 전쟁의 화마가 핥히고 간 바로 그 모습이었습니다. Что произошло? Война. А что произошло? Что я могу сказать? Кто-то что-то не поделил, а виноватые остались мы. 인근의 한 병원. 사람들을 치료하던 이곳은 오히려 이제 사람들의 복구의 손길을 기다리고 있습니다. 민간 마을도 예외가 아니었습니다. 폭격으로 쑥대밭이 되었고 이제 마을은 더 이상 사람이 살지 않는 폐허가 되었습니다. 시내의 한 거리. 총격으로 집에 창문이 없습니다. 이제 곧 겨울이 올 텐데 살 길이 막막합니다. 아이들도 오갈 곳이 없어 이 창 없는 집에서 내 모자가 겨울을 나야 합니다. Как сказать, приехала сюда, приехала, одни развалины были, тут все, что в комнате было, все разорвало, ничего не было. Ну да, были пострадавшие люди. Я, допустим, работал, у меня там тоже двор есть пустой, я там на огороде работал. Спокойно было, потом снаряд в соседний трехэтажный дом попал. 정부군에 의해 수복되었다고는 하지만 아직 도시의 전쟁은 끝나지 않았습니다. Кого стрелял, я вам сказать не могу. Но там еще пока стреляют. Вот 14 числа убили мою соседку там. В целом в стране даже никто на эти вопросы не может объяснить и ответить, как оно будет, что будет через час, через 2-3. Поэтому комментировать эти вопросы. 이번엔 더 남쪽으로 얼마 전까지 전투가 치열했다는 크라마토르스크로 향했습니다. 수없는 장갑차와 군수물자의 행렬. 가는 길은 군사도로를 방불케 했습니다. 그리고 도착한 크라마토르스크. 검문 검색이 훨씬 강화되었습니다. 주둔 중인 한 민병대를 찾아갔습니다. 어렵게 촬영 허가를 구한 뒤 민병대원들을 만날 수 있었습니다. 이들은 모두 마이단 시위대 출신으로 민병대 중 가장 먼저 생긴 부대입니다. Создано в Киеве. Это добровольческий батальон. Здесь одни добровольцы, которые хотят защищать свою родину. Ну, слава богу, все живые остались, все нормально. 전쟁이 아니었다면 농사를 짓고 학교에 다니고 회사를 다녔을 평범한 사람들이 장갑차 위에서 총을 들고 있습니다. 그들의 이야기를 들어봤습니다. Ко всему привыкаешь. Мама дома осталась, девушка ждет. Супругу, сына. Дети. 2 сына у меня. Быстрее бы оно закончилось. Очень часто люди спрашивают, что страна сделала для них. Но иногда стоит спросить, что ты сделал для страны. И только поэтому я здесь. 그들은 언제쯤
고향에 돌아갈 수 있을까요? Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! 우리는 좀 더 지도 아래쪽 전장으로 향했습니다. 갈수록 전쟁의 상처는 심각했습니다. Стреляют, убивают и все. Двери расстреливают, с хаты все вытаскивают. Никто за нас не побеспокоится, ни газу, ни воды, ни свету. Уже 3 месяца с 18 числа мы живем в подвалах. Только знаем, что в подвал и вот это собираем, сушим, чтобы что-то хоть поесть. Вы понимаете или нет? Это вообще ужас, ужас. 전투가 진행 중인 최전방에 도착했습니다. 지금 막 전차가 전장으로 출발합니다. 더 이상은 따라가면 안 된다고 합니다. Это въезд в аэропорт, вот откуда заходят наши колонны для подкрепления, грубо говоря. И вот с той стороны, вон слева, где еще солнышко светит, там сидит засада сепаратистов. Тогда колонна спокойно проходит. Но они там есть постоянно. Вот сейчас наши наблюдатели видят, что там 2 человека ползают по холмику. 경계 초소로 발걸음을 옮겼습니다. 이곳은 언제든지 적의 공격에 노출되어 있는 그야말로 전쟁터입니다. 경계병이 몸을 낮출 것을 요구하는 순간 동시에 무전병도 바빠졌습니다. 여기가 지금 우크라이나 동부전선 최전방입니다. 바로 너머에 반군들이 있습니다. 경계병이 주시하던 언덕 너머로 어느새 연기가 피어올랐습니다. 우리는 반군 점거 지역으로 들어가는 것을 시도해보기로 했습니다. 마지막 검문소를 지나 동부로 가는 길은 너무나 고요하리만큼 적막했습니다. 더 이상 갈 수 없다는 통보를 받았습니다. 도네츠크를 얼마 앞둔 지점이었습니다. 휴전은 되었지만 아직 우크라이나의 평화는 오지 않았습니다. 오늘 우리 제작진의 우크라이나 여정은 여기까지입니다. 소통을 위한 표지판은 어느새 단절의 경계선이 되었습니다. 키예프에 돌아온 날 미하일 편집장을 다시 만났습니다. 우리 두 언론인은 많은 이야기를 나눴습니다. 한국과 우크라이나, 강대국의 틈바구니 속 살아온 두 나라의 운명과 냉전과 이른바 신냉전, 푸틴과 미국, 그리고 소소한 개인적 일상까지 못다한 20년의 이야기를 풀어놨습니다. 그리고 우리는 다음 20년을 기약했습니다. Трудно заглянуть на 19 лет вперед. Мне тогда будет 85 лет. Будет, я уверен, совершенно другая ситуация. Я уверен, что Украина все-таки будет развиваться за это время и достигнет определенных успехов, прежде всего в экономике, и все-таки стабилизируется ее положение.